Game ka lang. Wait. Saan kayo? Start, saan? Game. May 2 points na sila. Game. Game. Di, nakausap ko yung susunod. Sige. Mga Pilipino? Oo ba? Eh? Siya ang nagano? Di 500 sila. Okay lang yun. Hindi yung nasusustain, man. Tapos sasabihin nila ang dulas. 0. 12 seconds. Aga pa. Ano oras na? Ano, 8:08. 8:08. Shot clock 15. 12. Nice one, Tash. Ganda. 7-2. Sige, 7-2, okay? Takbuhan talaga nila. Yun lang yung way. Shot clock 50 ay 70. 40. 12. 10. 9. 7-5. 20. Paul bago man-pangalan. Oo. Ayan ano. Ayan. Tisip sila. Katisuran. Nagkakit. All 7.
Last one, bro. Deadline. Bigyan ng deadline. Nag-recalibrate lang si Moon, nag-recalibrate. Pagano ko sa pagano. 3 minutes 25. Deadline. Patay. Ay ka lang. 1-0, 1-0. 3 minutes, 1-0. Guys, pass ready. Foul. Nice pass! Ganda. 12 seconds. 10. Two minutes. 12-11. Makaisa ka. 12. Nice pass! Kanina mo yun ah. Oo, kung gusto ni Team James ah. Sabi ni Team James sa akin, sana yung just below Nice one, Mark. Ganda. 52 seconds. Blue 45. Nice one, Brian. Seconds. 15 seconds. 12. 10. Yun lang. Bukas ang dila. 14 seconds. Shot clock 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 seconds. 1. Wala na. Magdalang. Hey! Comment lang. Game. Taas kasi, ano? Okay, game na. Hanggang 8:30 lang tayo. 8:16. Ayaw pa, 10 minutes. Ayaw pa. Para pwede tayo mag-stop tayo sa... Hindi, I mean, sakay tayo ba? Ay, sayang. Sino lamang? Sino lupat ko?
James. Oh, alis ka na? Okay, di ba? Kaya. Bye-bye. Basta bro. Ano naman? Galing, nice game. Isa lang. Kami nga wala eh. Ako pa talaga sinabihan mo ng isa lang ha. Kami nga wala eh. 1 point lang kami, 1 point lang. Kahit na, kami nga walang panalo. Meron mo tambak lagi sa umpisa? Alis ka ba yung Hindi, nakastano sa umpisa. Oh, dapat kayo magkilanuyo, lamang kayo eh. Oo, lahat. Hindi, sa umpisa 12 points kami. 12 point lead, yung game 1. Oo, binura. Hindi maganda yung view dito ah. Kasi hindi kita yung dito, sa corner. 850! Lalaki. Ah, oo. Masarap sumagsak. Nice pass, big. Masarap na masaya yun. 16-15. Isa. Narinig ko yun. Ramdam na ramdam ko yun. Hindi. Sabi ko nga sa'yo, nabilang ko, nakatatlong supay ka today, di ba? Hindi, I mean yung una talaga yun. Masaya na ako. Feeling ko may na-relay kong message sa akin nung hindi open. Yung pagkasabi mo nun eh. Eh, nag-chill lang ako. Hindi, alam ko yun. Yung aking energy na boost. Dahil sa cheer mo. 8 seconds. Nice pass, Bri. Grabe talaga si Sedi. Sa mga ganun ano. Football. Gilid-gilid. Laglag. Tapos wala siyang ginagawa. Tatlo. Nakaabang no. Taga-tira. Lupit. Actually naman kasi nadala yung big na palitan itong mga ano. Venga. Yung rebound eh. Hindi pa Tatlo, no? All. 7 minutes 30. ganda ng championship. Hindi sila hindi mabilis, mabagal. Oo, set play. You 12 seconds. Nicely, Bri. Lakas. Grabe si Tashi. Nice one, Tashi. Grabe si Tashi. Pasok pa. Tatlo. Grabe si Tashi. Dalawang kamay pa yun. Rebound ba? Patay. Nice one. Ang ganda. Lawrence, magkano yun? Nakakadalawa na sa'yo. Walang depensa! Lawrence! Nakakadalawa na sa'yo. Di. Close out kayo. Close out. 40. 10. Eight seconds. Yeah, 6, nice D, James. 4, 3, 2. Wala na, shot clock. Wala. Shot clock. All 21 ha, all 21. Foul. Bigay, foul. Good. All 21 ha, 5:25. 5 minutes 20. Basta ka, nalibre. Ay, nice one, James. Sayang. Nice one, Bri. Oh! Nice one, Bri. Mag-shot clock. Di ba tumama sa rin? Hindi, sakto. Masiko na naman si James. Nice tap. Takbo, James. Nice. Ay! Sayang. Sorry, ingay ko. Ganda ng championship. Ganda ng championship game. Sulit ang bayad. 12 seconds. 10,
Pumasok. Tres? Tres. Yes, yan. Oh, tres. Isa. Up isa. Isa. Block. Isa, dart. 1 point dart. 1 point dart. 24-23. Bulong niya, masok pa yun. Nice one! Woo! Defense! Biglang tumira, no? Wala yung tumina. Shot clock, Gwen! Nice game. Mukhang gym body ni ano to, no? Ni Luke. Parang spatter. 16 seconds, boy. Spatter ni Luke. Shot clock, 12. 10. 8. Ganda ni Bray! Nice one, boy. Apat. Galing ni Bray. Sayang. Isa pa. Isa Ay, pa. Sayang. Mick. Baba, Mick. 25. Apat. 3 minutes. 4 points wide. Patay. Pang-apat na yan. Minutes pa. Apat na. No, 15. 12. 10. 8. 5, 4, 3, 2, 1. 14. Ganda. Foul. Foul. Si Luri. 2 minutes 30, apat no. Wala. Hindi na makakashoot. Galing ni Foul. Grabe si James. Di. Ako masabi. Sa mga hustle play. Patay. Diba? Dahil doon. Diba? Dahil sa mga Ito, ganun. 2 minutes. Wala. Dito. Defending champ. Pusa yun. Pag nanalo sila si Dave Bullet yun. Well, Tama, si Dave Bullet. 10. Lima! 150. 1 minute, 50 seconds. Shot lang. Shot clock 14. 12. Tira na. 10. 8. 7. 5. Uy, nice one. Nice one. Tapos sa tira pa. Grabe! Grabe talaga dito. Eh, ang paagaw pa! Sayang, hindi naagaw. Lima. Grabe si James. 110. Lima mark. 1 stop. James! Shot clock. 15. Grabe asa. Si Bright tsaka si James. 12. 10. 8. Ganda pa ng mga screen ni Brian. 5. 4. Go. Set! Galing. 45 seconds. 8. 6. 5. Yun na. Ay, shit! 25 seconds. Foul. Boss. Babang transfer na. Sige. Meron ba? Oh, sige. 30 na lang. 32. 20 seconds. 15. 12. 10. 8. Shot clock! 5! 4. 4! 3. 2. Pasok pa. Okay, lusot. Good game. Lusot! Lusot daw. Lusot! Lusot, Lore. Lusot! Nice one, James. Ganda ng hasil.
video, no? Smile naman dyan. Smile. Yung iba dito, pag ayaw lumusot. Swimming! Swimming! Nice one, Tashi! Good game. Picture, picture, picture. Picture, picture.